बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी व्लॉग ते मैं मुहम्मद सुल्तान तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। अज आए जी असी तहसील कसरूर के नवाही गाँव पूरब कलेर के मदरसे जामिउल करम के अंदर अज असी तुहानू मदरसे के तारीख के बारे में आगाह करांगे और तुहानू यह दसांगे कि यह मदरसा किस सन तो कायम है। तो असी अज मिलांगे इस मदरसे के रूह रवां जनाब अलामा मुहम्मद खालिद हुसैन चिश्ती साहब जो कि इस मदरसे के प्रिंसीपल ने, तो उन्होंने असातिज़ा कराम जनाब कारी मुहम्मद आमिर साहब, कारी मुहम्मद नासिर साहब, कारी मुहम्मद सदाकत साहब और कारी मुहम्मद इमरान साहब। तो अज तुहानू जिहड़ा वे वो असीं दिखावांगे जनाब इस मदरसे की लाइब्रेरी का विजिट करावांगे, इस मदरसे की लंगर खाने का विजिट करावांगे और मदरसे के विच मौजूद जिहड़े बच्चों दी क्लासां ने तुहानू उहदे बारे में जिहड़ा ना असीं आगाह करांगे और उस तो बाद तुहानू बच्चों की रिहायशगाह जिहड़ी है तुहानू उहदे बारे में भी आगाह करांगे। तो मैं अपने कैमरामैन अगे जरा रिक्वेस्ट करना वा कि जरा तुहानू थोड़ा सा जिहड़ा मंजर है ना वो मदरसे का विखाए। आओ जी असीं हुण तुहानू लैके चलने मदरसे के असातिज़ा कराम जनाब कारी मुहम्मद आमिर चिश्ती साहब और कारी मुहम्मद नासिर साहब। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ जनाब? जी अल्लाह दा करम जनाब, ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ सेहत ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह। ए जी साडे कारी साहब कारी मुहम्मद आमिर साहब ने, इन्हां नाल इंशाअल्लाह गुफ्तगू करांगे मदरसे दे बारे विच। अस्सलाम वालेकुम जी। ए जी साडे मोहतरम जनाब उस्ताद कारी मुहम्मद नासिर साहब, असीं इन्हां नाल भी मदरसे दे बारे च गुफ्तगू करांगे। ते असीं हुण बिला तखीर अपनी गुफ्तगू दा आगाज़ करने हैं। जनाब कार साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक है? अल्लाह पाक करम है। असी जनाब अपनी बहुत बड़ी सादत समझने कि अज सानू इस मदरसे का विलाग बनाने का मौका मिले और असी एक दीनी विलाग जिहड़ा है इस मदरसे के अंदर आके ते बना रहे हैं। माशाअल्लाह। कर साहब इस मदरसे नूं बनिया कितनी देर हो गई है? जी ये जनाब तकरीबन 1999 से ये मदरसे का आगाज हुआ था जनाब जी। ठीक है। और इस मदरसे दे विच किहड़ियां सहूलतां ने जिहड़े जनाब अलामा कारी मुहम्मद खालिद हुसैन साहब दे रहे ने? जनाब किबला अलामा खालिद चिश्ती साहब मोहतरम जो हमारे हैं प्रिंसिपल साहब जी, वो हमारे इदारे को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं ठीक है। तो इस इदारे में हम शुबा हिफ़्ज़, शुबा नाजरा और साथ जो हम तलबा जब दाखिल करते हैं प्राइमरी पास तलबा को हम 6, 7 और 8 की साथ साथ तैयारी भी करवाते हैं और तलबा को रिहाइश खाना तालीम बिल्कुल मुफ्त है, कोई किसी किस्म के जो है ना वो चार्जेस नहीं है ना। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। कर साहब कह रहे हैं जी कि मदरसे दे विच जिन्नियां सहूलतां बच्चों को दित्तियां जा रही ने वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ने, उन्हों का कोई बच्चों को मुआवजा नहीं लिया जाता। और कर साहब मैनूं जरा दसो कि इस मदरसे नूं चलदे होया तकरीबन 23 वर्ष बीत चुके ने। जी जी। इस मदरसे दे विचों किन्ने कर बच्चे जिहड़े ने वो कुरान पाक हिफज करके ते अपने इलाके दे विच दीनी तलीम नूं फरोग दे रहे हैं? जी जी माशाल्लाह इस इदारे से कम अज़ कम जो है ना जनाब को 200-250 तलबा जो है ना वो कुरान पाक हिफज करके वो जा चुके हैं और अपने अपने इलाके में कोई इमाम मस्जिद है ठीक है, कोई मुदर्रिस है ठीक है, अपने अपनी जगह पे जो है ना वो दीन की तालीम जो है ना वो दे रहे हैं। और इस वेले इस मदरसे दे विच किन्ने बच्चे जिहड़े ने वो ज़ेरे तलीम ने? जी जी इस वक्त तकरीबन हमारे पास तकरीबन कोई 120-130 के करीब जो है ना तलबा वो तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं ना। जी माशाल्लाह। असीं जी हुण मौकफ जानना जनाब कारी मुहम्मद नासिर साहब दा। कारी साहब तुहानूं किन्ना अरसा हो गया इस मदरसे दे विच मुदर्रस दा जिहड़ा वो शोभा संभालिया होया? मुकम्मल शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस अदारा में
پڑھاتے ہوئے تو 7 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے اسی مدرسے سے علم حاصل کیا، اور اب اسی مدرسے میں الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے جناب جی کہ تسی اس مدرسے دے وچ ہی پڑھے ہو اور اس مدرسے دے وچ ہی تسی استاد لگے ہوئے الحمدللہ، تے اللہ یہ تعالیٰ میں دا سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شفقتیں، محبتیں، مہربانیاں میرے محسن مربی علامہ خالد حسین چشتی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ان سے جو ہے وہ الف سے لے کر یا تک پڑھا، اور انہی کے جو ہے نا وہ ان سے زانوِ تلمذ طے کر کے بیرا شریف گیا، سیالکوٹ کینٹ سے ایم اے عربی اور کیا کہتے ہیں کہ فاضل عربی، ایف اے، بی اے، عالم عربی، فاضل عربی، یہ سارے کورس کر کے بیرا شریف سے شہادت العالمیہ ایکول ٹو ڈبل ایم اے عربی کی ڈگری لے کر سازو کے حکم پر میں یہاں الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ قاری صاحب ہونا دی جناب تو گفتگو سنی کہ جتھے جتھے پڑھے اور جس طرح انہاں مقام حاصل کیتا تے ہن تانوں جناب اسی مدرسے دا جڑا وے لائبریری تانوں او دا وزٹ کروانے ہاں، اور اس تو بعد اسی تانوں اس مدرسے دا جڑا لنگر خانہ ہے، بچیاں دی کلاساں نے، اسی تانوں او دا وزٹ کروانے ہیں جی۔ یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب افتتاح ہوا تھا جناب عزت مآب جگر گوشہ ضیاء الامت صاحبزادہ محمد امین الحسنات صاحب مدعز اللہ، اور اے افتتاح جڑا ہویا سی اے جناب 1999 23 اگست بروز سوموار، اور بڑی خوشی ہوئی ہے، اسی ادوں بالکل ینگ ہاں جدوں اس مدرسے دا افتتاح ہویا، اور یہ مدرسہ جڑا سی ادوں 2-3 کمرے دے تے مشتمل سی، تے اج ماشاءاللہ اے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ بن گئی، اور علاقے بار دے جڑے بچے نے وہ اتوں حفظ کر کے نکل رہے نے، اتوں ناظرہ کر کے نکل رہے نے، اور اس تو علاوہ جی اور کہڑے کہڑے شعبہ جات چوں بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ جی جی، یہاں پر جناب جو ہے نا اسکول کی تعلیم جو ہے جی 6, 7, 8 کی ہم ساتھ ساتھ تیاری کرواتے ہیں، جب بچہ حفظ کر کے یہاں سے جائے اور ساتھ اپنے مڈل کی تیاری کرے یا مڈل کے امتحان دے، تاکہ وہ آگے 9th میں جا کر جو ہے نا وہ تعلیم آغاز کرتا رہے۔ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت، ذرا کیمرہ مین جی لائبریری دا ذرا حسن دکھان، ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لائبریری ہے، اور ایتھے تانوں ہر طرح دی جڑی ہے نا دینی کتاب جڑی ہے اور ہر طرح دی جلد جڑی ہے وہ ایتھے تسی دیکھ سکتے ہو۔ اے ماشاءاللہ ذرا ادھر آؤ جی، کیمرہ مین ذرا ادھر آئے جی، اے دیکھو جناب، اے جناب پیر امین الحسنات صاحب، پیر محمد، یہ ہمارے بڑے پیر صاحب حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب ہیں، اور ساتھ یہ علامہ خالد حسین چشتی صاحب کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ بھی یہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب ہیں، اور ساتھ علامہ خالد صاحب، اور یہ درمیان میں دیکھیں نا میاں محمد نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، وزیر اعظم تھے اس ٹائم 1999 میں، ٹھیک ہے، اس ٹائم کی یہ تصویر ہے۔ اے جناب آفس ہے جناب علامہ خالد حسین چشتی صاحب دا، جتھے علامہ صاحب بیٹھتے ہیں جناب اور اساتذہ کرام دے نال میٹنگ ہوندی ہے، تے اے جناب دیکھو کنے خوبصورت مناظر نے، ایمان نال تانوں کہہ رہے ہیں کہ مدرسے دا وزٹ کر کے تے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اینا خوبصورت مدرسہ والوں نوں اینا ایک خوبصورت معیاری مدرسہ جناب ملیا ہے، اور بچے اتوں حفظ اور ناظرہ کر کے تے اپنے اپنے علاقے تے جا کے تے دین دی خدمت کر۔ اے جناب رہائش گاہ اور بورچی خانہ جناب محمد آزاد صاحب دا، تے اے جناب ساڈے بہت پیارے دوست نے، اور کافی عرصے تو جڑا نا، بلکہ میں جدوں دا دیکھ رہا کہ شروع تو افضال صاحب اس مدرسے دے نال ہی رہے نے، تے دا مطلب انہاں نوں بہت ساری محبتاں جڑی نا اس مدرسے دے وچوں ملیاں نے، تے اے جناب انہاں دی کنٹین ہے بچیاں واسطے، اور بہت ہی اچھے انسان نے جناب افضال صاحب، تے اسی بہت زیادہ خوش ہیں نا تو جی۔ رہائش گاہ نے ماشاءاللہ کلین نیچے بچھے ہوئے نے، اوپر سیلنگ وغیرہ ہوئی ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے، تے اے تسی دیکھ سکتے ہو بچیاں دی رہائش گاہ۔ اے جی اس کمرے دے وچ طالب علماں دا سامان ہے، اے دیکھو جی اے طالب علماں دے صندوق اس جڑے نا پے ہوئے نے، اے صندوق وغیرہ نے بچیاں دے،
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, नहीं तलबा की रिहाइश है। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਤੁਲਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀਨੀ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਆਰਾਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਮਦਰਸਾ ਜਾਮਿਆ ਉਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਲੀਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਨ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆमिर साहब और कारी नासर साहब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ और इस इलाके के वो लोग मुखय्यर हजरात जेड़े इस मदरसे के नाल तावन करते हैं और इस मदरसे को अपने हर अंदाज विच आके ते अपने जहना दे विच रखते हैं कि इस मदरसे के नाल इंशाअल्लाह चलना है। असी बच्चों की क्लासरूम की तरफ देख सकते हो जी बच्चे इतने पढ़ रहे हैं और बच्चे कैमरा में इधर आए। जनाब कारी आसफ साहब कारी आसफ साहब जनाब और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे बच्चों को हिफजिया क्लासा लगिया ने, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने निगरानी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जनाब की हाल है थोड़ा? ठीक हो जनाब। सानू बड़ी खुशी हुई है वेख के कि माशाल्लाह इन्ने सारे बच्चे इस इलाके के बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे आए हैं जेडे इतों दीनी तलीम जेडे ने हासिल कर रहे हैं। कर साहब तुम बच्चों को हिफज करा रहे हो या नाजला करा रहे हो? कर साहब बच्चे बेहतरीन पढ़ रहे हैं? बच्चों को बच्चे बड़े खूबसूरत तरीके पढ़ रहे हैं अलहमदुलिल्लाह से स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं माशाल्लाह। और बच्चे जेडे ने हर तरह की सहूलतां तो इन्हां नूं मयसर ने अलहमदुलिल्लाह जी। बुनियादी सहूलतां तमाम रिहायशी वास्ते भी मकामी वास्ते सारे वास्ते अवेलेबल है माशाल्लाह जी। तुहां कारी आसफ साहब नूं देखिया सुनिया कि इत्थे बच्चों को हर तरह की सहूलतां जिहड़ियां ने मयसर ने। बच्चों का खाना पीना रिहाइश बिल्कुल फ्री है, उहदा कोई चार्ज किसी को नहीं किया जाता। असी एक दो बच्चे को पूछने कि उन्हों का मौकफ जानने की कोशिश करने कि तुहानूं कोई इत्थे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, मदरसे जो सहूलियत दी जा रही हैं तुसीं उन्हां तो खुश हो। आओ जी किसी बच्चे वाले चलने बेटा खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा की हाल है तुहाडा? की नाम है बेटा तुहाडा? एहसन साहब। एहसन साहब तुसीं किहड़ी जगह तो आंदे हो? पूरा प्लेट तो। बेटा तुसीं कितनी देर हो गई है हिफजी क्लास है तुहाडी? जी। कितनी देर हो गई बेटा तुहानूं इत्थे आंदे होए? तकरीबन 2 साल 4 महीने। 2 साल ते 4 महीने। ते तुहां किन्ने सपारे जेहड़े ने हिफज कीते ने? हिफज हो गया। हिफज हो गया। ते हुण अगों की कर रहे हो? मंजर कर रहे हो। ते तुसीं इस मदरसे दे विचों तलीम हासिल की है, तुसीं इत्थे मुतमिन हो? जी मुतमिन। और इस मदरसे के जो सहूलतां ने तुसीं उन्हां तो भी मुतमिन हो? किहड़ी किहड़ी सहूलत है जिहड़ी मदरसा तुहानूं दे रहा? हर सहूलत दे रहा, रोटी खाना दे रहा, हर सहूलत, पढ़ाई भी अच्छी है और भी सब कुछ ठीक है। तो जिहड़ा खाना शाना है वो म्यारी हुंदा है? जी म्यारी हुंदा है। ये जनाब तुहां सुनिया कि बच्चों का मौकफ लिया वे, बच्चे कह रहे हैं जी इत्थों का खाना भी जिहड़ा म्यारी है और तदरीस का जिहड़ा म्यार है वो भी बहुत मसाली है। तो मेरा पैगाम है इलाके बार और गिरदो नवाह के जिहड़े लोग ने उन्होंने मेरा पैगाम है कि इस जामिया उल करम के मदरसे तो तुसीं भी फ़ायदा उठाओ, अपने बच्चों को इत्थे दाखिल करवाओ ताकि तुहाडे बच्चे जिहड़े ना दीनी तालीम तो आरास्ता हो सकन। तो इहदे नाल ही हुण मैनूं इजाजत देवो। जिहड़े दोस्त मैनूं देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ते अपना पंजाबी व्लॉग
ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।